we will go to the next part of the grammar. Okay, so we have these two examples. His vegetable soup is always too spicy. This pizza isn't hot enough. Okay, so spicy and hot son adjetivos. Okay, so spicy and hot son adjetivos. So let's see how do we use too, que significa muy, y el not enough. Vamos a ver cómo lo usamos con los adjetivos. Okay, so we have the rule, and taking this as examples, we need to choose the correct option. We use to plus adjective, like here, to say something is more, less than we like or want. ¿Cuándo usamos to más adjective? Para indicar que algo es más o es menos que lo que queremos o esperamos. What would be the right option in there? That would be more or less. More. To say that something is more. Very good. Okay. And when we use not adjective enough, we say that something is more or less than we like or want. What would be the answer in that one? Ujú. Cuando digo this pizza isn't hot enough, estoy diciendo que está más caliente de lo que yo quisiera o está menos caliente de lo que yo quisiera. Menos caliente, creo. Yes, that's right. Entonces, en los anteriores estábamos usando el not enough más un sustantivo. Y acá lo estamos usando con un adjetivo. Si se fijan, el adjetivo va en medio de el not y el enough. Y en los anteriores el sustantivo siempre iba al final. So we need to be careful with this. Y cuando estamos hablando de adjetivos, para decir muy, solo vamos a usar el to. Okay. No vamos a decir too much spicy or too many spicy. El too much y too many solo lo vamos a usar con sustantivos. Cuando es adjetivo, como en este caso, vamos a usar solamente el to. All right? So, now let's try to put in practice the use of to plus adjective or not plus adjective or enough. Cuando es negativo, el not va a ir antes del adjetivo. Y cuando es positivo, solamente usamos adjetivo más enough. All right? So, this is what we need to do in this exercise. We have the test, it's too easy. Tenemos el to plus adjective. Vamos a crear una oración usando la otra fórmula. Okay? For example, it isn't hard enough. So we need to use the opposite adjective and the opposite structure. Más o menos entendemos cómo vamos a hacer el ejercicio. Tenemos que usar el opuesto del adjetivo que esté en la oración original y la estructura opuesta. Si aquí estoy usando el to, aquí voy a usar el not enough. Si aquí estoy usando el not enough, aquí voy a usar ¿qué estructura? Too enough. Ok, si estamos usando el not enough, voy a usar el to más un adjetivo. So let's try to complete this one. The movie isn't exciting enough. Okay, la película no es lo suficientemente entretenida. Okay, so what would be the opposite of exciting? ¿Cuál podría ser el adjetivo contrario a exciting?
What would be the opposite of exciting? ¿Qué es lo contrario a entretenido? Ajá. Boring. Boring, So if I'm saying the movie isn't exciting enough, estoy usando la estructura not enough. Si quiero usar el to, ¿cómo quedaría la oración? Ya tengo que el adjetivo opuesto es boring. Entonces, ¿cómo podría decir esto mismo, pero con la otra estructura, usando el to más adjective? The movie is too boring. Too boring. Ajá, very good. It's too boring. Very good. El it significa the movie. All right, it's too boring. Okay, now let's make the number 3. The t-shirt is too expensive. Okay, so first let's identify the opposite adjective. Ajá. ¿Cuál sería el adjetivo opuesto a expensive? Cheap. Cheap. Ajá, very good. Entonces, para usar la estructura not adjective enough, ¿cómo puedo cambiar esta oración y expresar lo mismo? Usando el adjetivo opuesto, que ya dijimos que es cheap, sería It is cheap. it is cheap. Sería expresar lo opuesto a esto, pero para expresar el mismo significado, tenemos que usar el not antes de cheap y agregarle el enough para que nos quede it isn't cheap enough. O sea, si yo digo que la camisa es muy cara, quiere decir que no es lo suficientemente barata. Okay? So this is what we're trying to do, to express the same, but with different structures. Okay? Now, let's make another try with the next one. We have it's not warm enough today. No está lo suficientemente tibio o no está lo suficientemente caliente ahora. So, what is the opposite of warm? ¿Cuál sería el opuesto a warm? Maybe cold. Okay, cold. All right. So if I'm saying that it's not warm enough today, ¿cómo puedo expresar esta misma idea usando el to más el adjetivo cold? It's too cold. It's too cold today. Very good. Okay. And here we have the next one. Your bike's too small for me. Small. This is the adjective. What would be the opposite? ¿Cuál sería el opuesto de small? Okay, very good, Karina. The opposite is big. So if I'm using the structure to, I want to express the same idea using not enough. ¿Cómo quedaría la oración? Para expresar esto mismo, pero usando not enough más el adjetivo que ya dijimos que es big. It isn't big enough. Very good. Or we can say it isn't o is not. Okay, es lo mismo. Podemos hacer la contracción, ya sea el verbo to be con el sujeto o el verbo to be con el not. And then the adjective big enough for me. Tu bicicleta es demasiado pequeña para mí o tu bicicleta no es lo suficientemente grande para mí. Very good. The last one. His car is not fast enough. Fast means rápido. So what would be the opposite for fast? ¿Cuál sería lo opuesto a fast? It is too slow. Very good. Very good job. Okay, so this is how we can use to plus adjective or not adjective enough. Okay, questions about this?
Acá depende de cómo querramos expresar las cosas. Si queremos expresarlas que están más sobre nuestro gusto o menos sobre nuestro gusto. Pero dependiendo de lo que querramos expresar, tenemos que saber usar los adjetivos correctos. All right? Good. So, if there are no questions, then let's move to the next part, which is this paragraph, and we need to complete it either with not enough or with to. Okay? Solo para corroborar que estamos claros con el significado de to y not enough. So, I like my country, but there's much rain here in the summer. There's not enough much rain or there's too much rain. ¿Cuál sería the correct option in the first part? Too much. There is too much rain. Very good. And it's usually warm to swim. We have two spaces here. We add too or we add not enough? Want to swim? Mm, in this case, we say not warm enough. Ajá. Porque estamos hablando de que hay demasiada lluvia. Entonces no está lo suficientemente caliente como para nadar. It's too cold. All right. Then we have it's boring here in the summer. That's why we always go to Mexico for vacation. So it's too boring or it's not enough boring. What would be the right option in there? Ajá. ¿Qué puedo decir Too ahí? boring? It's too boring. Very good. Okay. It's too boring here in the summer. That's why we always go to Mexico for vacation. There are miles of beaches, so there are never not enough many tourists or too many tourists. Too many. Too many. Very good. And I love the food, which is why I often eat not enough much or too much. Okay, so I Too much. say too much. Sí. Amo la comida, por eso a menudo como demasiado. All right, so this is about the grammar point.